हाय सांग मैंने नमस्कार आउ गोटे वीडियो स्वागत करछि मु बादल आम आज देखी पड़ते दुटा बिरियानी पार्सल नहीं जाइए गोटे रेस्टोरेंट को खायापी पी मना कला कहला बाबा आज खाइबनी घर को नहीं जावा कहीं मामा को छाड़ जाइए ऑफिस मामा कहला रोसई घरे किसी है नहीं सका आम 8टा खंड बेले जाइलु मामा कहले तुम कौन गोटे पार्सल नहीं खाईदेव घर को आम दी जन बिरियानी नहीं खाइबापी मो झील कहला बाबा मुझे चलो मिल खाईदेवा बोली कि सादा मिल कहला ना सादा मिल खाइबानी ये देखी पड़े सी बाहा कर देछि सब रायता गिरी भी देखी पड़े कि बाहा कर देछि बिरियानी मुझे देखेबी आम खाइला बेले कौ भाई बिरियानी सब देखा दुटा बिरियानी नहीं जाइए मुझे बिरियानी ढालुची देखी पड़े देखिए आम भी बिरियानी खाइबू देखी पड़े मो झील खाइब देखी पड़े केमतिया होगला मुझे देखी माने केमती मो झील को भी देवी ये देखी पड़े मोर ढाल देली देखी पड़े बिरियानी केमतिया बाफ बाहर मो झील को देवी मो झील खाइब कौन कर बाबा मो झील को देवी देखी पड़े मो झील खाइब बस खा मो झील भी आसवे देखी पड़े अंडा जो अच्छी भितर थी ये अंडा नहीं देखी पड़े मो झील मोर ए खाइक बसलु बाड़ी की मुझे देखेबी बिरियानी पाखक आसी देखेबी कैमेरा देखेबी आपण देखिए केमती बिरियानी ये देखी पड़े सांग मैंने आमर बिरियानी भी खोल देचु पैकेट खोल देचु आम ए खाइबा स्टार्ट करदेबू मो झीलटा देखिए जी देखिए चिकेन रोल झाड़ देले आदि मो झील हाँ तुम खाओ ये देखी पड़े आम स्टार्ट होगा आम खाइबा आरंभ कर दूँ ये गोल ना लेग पीस दे देखी पड़े छोट लेग पीस आ गोटे हूँ अंडा देती मो झील गोटा प्लेट मोर गोटा प्लेट बढ़िया है बिरियानी बढ़िया है देखी पड़ते मैं खाऊ कि राइसटा केम देखी पड़ते बहुत बढ़िया है बिरियानीटा बहुत बढ़िया मस्त लगे खायापी आम कितु घरे खाई था पखाड़ थी दुटा सका भी रोसे नाला काली पखाड़ थी आम खाई बोलिकी बाप झील बसलु एमती मामा सियाड़े खाइबे मामा बहुत मिस कर बिरियानी खायापी आम बाप झील बिरियानी खाई दूचु मामा कहते सादा खाए बोलिकी कहीं आम आइंस खाई काली सब आइंस खानी मो झील डेली आइंस दरकार सब सब डेली तार आइंस दरकार आइंस ना खाइबनी ना डेली तार चिकेन मटन दरकार मुझे नहीं जाइए ढाबा को जाइए कहला बाबा मु मटन खाइबी मटन से ढाबा नाला माछ चिकेन थी बिरियानी भी नाला पलि आसलु आइला बेले गोटे फैमिली रेस्टोरेंट पाखु दुटा बिरियानी नहीं आसलु आसिक बाप झील खाऊँ ता मामा मना करते सब बेले आइंस खाइबनी बोलिकी ता मामा मना करते मुझे से मना कर मामा को कहबेनी से मामा को कहीदेव एवं कौन सीना कहबी मामा को कहबनी कहब ना मामा को मामा जानदेवे ना पुणी आम खाऊ बोली मामा जानदेवे बास्ना हे घर ता मामा को एना कौन सीना कहबनी कि मामा को से देखिए किसी कहबेनी माँ आम तो खाऊ देखी पारे आम खाଇବା कथा शुणी आम मिट्टू केमी बोबौजी कौच मत दियो खायापी हाँ देखुन साग मैंने आम खाऊ दुख लगुच मत तो बहुत दुख लगुच कहीं आ मामा ना मामा ऑफिस अच्छा सी कौन खाइबे कौन ना दुख लगुच कहीं से जो मैंने असुस्थ अच्छा आप तो जानते नुआ बेबी माने आसो जाम घर को आउ टाइम भी हो गलानी आसे 1.5 मास भाया अच्छी हेल्ले मु बेबी को भी आनी आपण मैंने बेबी हो बाबू हो जहाँ हो मुझे देखेबी सब किसी आपको फास्ट लास्ट मैं सब देखी मो ब्लॉग सब भी देखेबी मो लाइफ सब कौन कौन घटुची आपको तो देखुवे मुझे कुकिंग करची सब प्रकार वीडियो जोड़ी जाऊँ सब आपको देखी मो झीर मो मिसेस मोर सब देखी आ नुआ मेम्बर आस तार भी वीडियो आप देखिए ये देखुए आम खाଇବା स्टार्ट कर देचु
ଆଉ ଭୋକ ତ ଜୋର ଲାଗୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆସିକି ବିରିୟାନୀ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପେଟ ପୁରିଗଲା ଭୋକ ଲାଗୁନି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଆମେ ଡେଲି ବିରିୟାନୀ ଖାଉନା କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଉଛି ନା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଯାହେଲେ ଘର ଖାଇବା ଦେଶୀ ଖାଇବାଟା ଖାଇଲେ ଭଲ ନା ବାହାର ଖାଇବା ମୋର ଏତେ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଏମିତି ହୁଅନ୍ତିନି ବସି ଖା ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ବା ପାଣି ପାଣି ଖାଉନୁ ଗो ଭାରି ରାଗ ସେ ଖାଇବାରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଲୋଭ ପ୍ରବଳ ଖାଲି କହିଲା ବାବା ବିରିୟାନୀ ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁଠି ବାସ୍ନା ଯେଉଁଠି ହେବ ଚିକେନ୍ ଫିକେନ୍ ବାସ୍ନା ମାନେ ସେ ଜାଣିପାରିବ କହିବ ବାବା ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ ଘରକୁ ଚାଲ ଯଦି ଘରେ ଯଦି ନ ଆଇଁଷ ହେଇଥିବ କହିବ ମୋତେ ଶୁଖୁଆ ଦିଅ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଟା ଖାଇବି ସେଟା ଖାଇବି ଯାହା ଆଇଁଷ ତା ନିହାତି କମ୍ପଲସରି ଗୁରୁବାର ଶୁକ୍ରବାର ଶନିବାର ତାର କୌଣସି ଡେରେ ପୂଜା ପର୍ବ ସେମିତି ନାହିଁ ସେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା କଥା ହିଁ ଖାଇବ ବହୁତ ଆଇଁଷିଆ ପିଲା ସେ ଡେଲି ତାର ଆଇଁଷ ନହେଲେ ସେ ଖାଇବନି ଦେଖିବ ମୋ ଝିଅକୁ ସତରେ ନା ଏଇଟା ସତ କଥା ନା ମିଛ କଥା ଡେଲି ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତୁମକୁ ଖାଇବାକୁ ନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତାକୁ ଡେଲି ଆଇଁଷ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମ ଖାଇବା କେମିତି ଆଉ ତା ମାମାକୁ ବି ଆମେ କଲ୍ କରି କହିବୁ ଆମେ ଆଜି ଏ ଖାଇଥିଲୁ ବୋଲିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆମ ଖାଇବା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆମେ ଖାଇଦେଉଛୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ଭଲ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ନୂଆ ରେସିପି ବନେଇଲେ ବି ଦେଖେଇବି ଆଉ ଆଜି କିଛି ରେସିପି ବନେଇ ହେଲାନି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ କ'ଣ ଖାଇଲୁ ଏଇଟା ମୁଁ ପକେଇବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ନମସ୍କାର ଆଉ ମୋ ଝିଅଟି ବାଏ ବାଏ କରିଦିଅ ଦେଖିପାରିଲେ ମୋ ଝିଅ ବାଏ ବାଏ କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଖାଲି ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଇଛି ହାତ ଦେଖିଲେ ବାବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହାତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି କରିଛି ମୋର ବି ମେହେନ୍ଦି କରିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଉନି ଭଲ ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ହାତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି ତା ନାଁ ଲେଖିଦେଇଛି ମେହେନ୍ଦିରେ ଆଉ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି ଠାକୁର ଡାକୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ବି ଭଲରେ ରହେ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଦେଖୁଥିବେ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇବେ ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବୁ ମୁଁ ଏ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଥିଲି ବୋଲି ଖାଉଥିଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବେ ଫଟାଫଟ ଖାଇଦେଇକି ଆମେ ହାଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଡି ଧୋଇ ଦେଇଛୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଥୋଇଦେବୁ ତାପରେ ତା ମାଆକୁ ଜଣେଇବୁ ଯେ ତା ମାମା ଆସିଲା ପରେ ଅଫିସରୁ ତା ମାମାକୁ ଜଣେଇବୁ ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।